जब तक 40 सेकंड बाकी नहीं होंगे तब तक वो होल्ड करेंगे, ठीक है। 40 सेकंड टच होने के बाद साथ ही बी चलेगी। बी पे फायरिंग कर रहे हैं। ऑल पे ए, कोई एक जल्दी ऑल पे लिखना। ये फास्ट ए चलो, कोई एक जल्दी ए लिखो। ऑल पे फास्ट ए चलो। चल चल चल, बी चल, बी चल, बी चल, बी चल, 40 सेकंड हो गए, बाद में रेट प्लान हो जाएगा, समझे। वो मैं स्मोक 30 फास्ट। seconds left. Shadows traveling. Bomb buddy out. चल आजा आजा, प्लान दो, प्लान दो, प्लान दो। Wingman's gonna plant. नियॉन हेवन, नियॉन हेवन, नियॉन हेवन। Snare disrupted. Last player standing. मारा भाई, बहुत गंदा मारा था, स्टिल अब मारा यार था। रीलोड आ गया। तो तुम लोगों ने गेको को मारा ही नहीं क्या? गेको को 130, 130 मारा मैंने, वो मारा Do ही you नहीं। want to dance? I'll leave. ए पे जाते हैं, अभी खत्म करते हैं। Careful here. Right there. Enemy spotted. आया A. बोला मैंने। Enemy spotted. A. Right there. Countermeasure broken. Blow him up, Mosh. Here. रोटेट करना है? करना तो है रोटेट। Last player standing. Long. अबे यार, ये दिमाग खराब हो गया। Pero like, why can't we just hug it इतना out? क्यों हार रहे हैं? Pinche Radianite. अबे तुम लोग पे गन्स नहीं है क्या? 13 12 पीरियड। Establishing perimeter. राइट साइड मतलब किधर? शिफ्ट हो जाओ, शिफ्ट हो जाओ। Careful here. Our spike carrier's down. Spike मार दिया, down. मार दिया। B. तो रेस देना है तो रेस दो, नहीं और है बगला लेके रेस दो। Right there. भाई वाल, You will not kill my ally. अरे यार, Wonderful kill. मार सकते हो, स्टिल मार सकते हो। Spike down B. एक मार, तेरे पे ग्रेनेड आ जाएगा बस। उनको पता है इतना फुट देते हुए जा रहा है तू। सेज होगी, सेज बोल रहा, रेज होगी इधर। इसका भी लेफ्ट एंगल चेक करिए। नीचे है, फिर सामने नीचे है। इधर नहीं, सामने। 30 seconds left. वो रहा सामने, देख। अरे इसको, ये बुलडॉग है ही है। Aim for their heads. They might be organ donors.
ऊपर स्मोक करने पर भी उधर से ग्रेनेड आएगा। Right there. ऑफ करेगी इधर, नियॉन ऑफ करेगी, सामने सामने देना स्मोक। Shadows traveling. चल घुसो। अरे रैंडम फायर। Wingman's planting. Spike sticky. Thanks, little man. Thrash is. Gotcha. बड़ा जल्दी बताया तूने, मैं हवा में था पता है। Last player standing. ओ शिट, मैं अकेला था। भाई यार 11 हो गया है, प्लीज। Find their habits, good and bad. Spike here. Both can be exploited. Let's do what we do. अबे होल्ड करना, इधर फुट मत दो, पीक मत लो, छोड़ो, बैक अप, होल्ड करो दो। स्पॉन एक बार Right स्पॉन there. देखते रहना। Shadows traveling. मैं ही स्पॉन देख रहा हूँ, छोड़ो। सीवर वगैरह देखते रहना और पीक मत लो उधर। अपने को ही जाना भाई पड़ेगा, ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। भाई ऐसा लग रहा है भाई सब स्टैचू बन गए थे। चलो चलो। मैं तू हमेशा करता है ऐसे, क्यों करता है तू? ले लिया हेड उसको। Listen to this. सेज बैकस्टैब, सेज 30 seconds left. सेज बैकस्टैब अपने एंट्रेंस पे, अपने एंट्रेंस पे। Last player standing. 10 seconds left. Shit. Plant the spike, Wings. Spike planted. Thanks, Wings. होल्ड कर। ले ले कुछ नहीं हुआ। दो। अरे पूरा ये सही है। मत दे अभी मत दे। एक काम कर, सी बी में जा जल्दी, हम लोग जहाँ से एंट्री करते हैं। और One enemy remaining. Clutch. Nice one, let's go. Attackers win. Hey, GG, y'all.